Malapit 8,000 ka turista ang na-record sang Carles kag Concepcion Tourism Offices nga nagbisita sa ilang mga lugar sa tion sang Semana Santa subong nga tuig. Suno kay Engineer Tricia Linji Luzanias, Municipal Tourism Officer sang Carles, nagdangat sa 4,298 ka turista ang nagpadulong sa mga isla sang Carles. Kadamaan nagaay na hopping upod ang ila pamilya kag abyan. Base sa ila initial nga record, naglabot sa 1,035 ka turista ang peak sang Abril 2, samtang wala pa malakip ang mga nag-overnight kag nagkadto sa mainland. Mayara man sang 58 ka fiber boats nga gina-cater para sa mga turista kag ginapahayag ni Luzanias nga ang pagdagsa sa mga foreign nationals kag iban pa nga bisita halin sa iban nga pungsod dako nga bulig sa lokal nga ekonomiya. Samtang sa Concepcion, halos fully book ang mga resorts sang Holy Week bangod sa masobra 3,000 ka turista. Suno kay Mr. Leomer Gumawa sang Concepcion Tourism Office, halin Marso 30 tubtob Abril 5, nagpadulong ang mga bisita sa naglaylaing nga isla kag halos tanan nga resort fully book. Wala man sang major incidents nga na-record kag hapsay ang pag-accommodate sa mga turista. Sa piyag kabahin, wala man sang nabalhag nga dalagko nga insidente sa bugos nga Quinto Distrito. Suno kay Police Major John Salvador A. Bello, Officer in Charge sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Suno kay Bello, may mga personnel nga ginpang-deploy sa simbahan, tourist spots mayor nga dalanon, transportation hubs ug iban pa nga matawo nga lugar. Sa karon mga ka-K5, ginalauman sang tourism offices ang pagdagsa sa mga turista. Apisar nga tapos na ang Semana Santa bangod sa pagsugod sang summer vacation mga ka-K5. Balita nagikan diri sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.